जय गुरु दादा। जय गुरु आरंभ करो। गतिर्भर्ता प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्मस्तंभ धाता सद्गुरुस्त्वं नमस्तुते। परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर प्रणाम। परमराधा जगत जननी श्री श्री बड़मांक श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दांक श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादांक श्री चरण रे प्रणाम। परम पूज्यपाद परम पूजनीय श्री श्री बाबायदांकर श्री चरण रे प्रणाम तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक सदस्यंकर श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करुछि। ए पवित्र ऑनलाइन सत्संग रे परिचालना करुथुवा वरेण्य ऋत्विक देवता श्रीयुक्त विजयदांक मोर प्रणाम। जय गुरु। उपस्थित वरेण्य ऋत्विक देवता मंडली, वरेण्य कर्मी मंडली, इष्टप्राण गुरुभ्रात वृंद, पितृप्रतिम गुरुजन मंडली, सतीर्थ भक्त मंडली, स्नेहमयी माँ माने, आदरर सान सान पिला माने समस्त को ये पवित्र ऑनलाइन सत्संग अवसर रे मोर हृदयर यथायोग्य प्रीतिपूर्ण रा प्रणाम स्नेह श्रद्धा निवेदन करुछि। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर एई दिव्य सत्संग आज जहाँ नरसिंहपुर सत्संग विहार अनुकूल अनुष्ठित होउछि सेथिरे जोग देई परम दयालंकर अमीय कथा वस्तु तोली धरिबार अपूर्व सुजोग मु लाभ करिछि। सेथिपई मु पूज्य विजयदांक निकटरे एवं अन्यान्य कर्मकर्तांक निकटरे चिर कृतज्ञ। श्री श्री ठाकुर तो अनंत असीम, तांको आमे जीवन रे ग्रहण करिछु। जन्म जन्मांतरर सुकृतिर फल रे पूर्व पूर्व पुरुषोत्तमंकर जे एनलाइवनिंग एम्ब्लेम आसीछंती ए जुगर जुग पुरुषोत्तम तांकर सद दीक्षारे दीक्षित हेइछु। जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थ सदाचार को परिपालन करिवार प्रचेष्टा रे रही निज जीवन को सुखमय करिवार जो तुक जो प्रिंसिपल श्री श्री ठाकुर देइछंती सेई प्रचेष्टा रे आमे अछु एवं सेई साधना रे आमे ब्रती अछु समग्र जीवन व्यापी। जदि कौनसी ज्ञान चर्चा न करा जाए सहज सरल भाव रे श्री श्री ठाकुर को जदि भल पाई हुए भक्तिर आवेश रे ताहले मध्य अनुभूति आसी पारे। किंतु ठाकुरंकर जो अमीय जीवन दर्शन जो विश्व ब्रह्मांडर प्रत्येकटी मनीष पाई ज्ञानी गुणी सज्जन मूर्ख दरिद्र कृषक वैज्ञानिक साहित्यिक दार्शनिक राजनीतिज्ञ समस्त श्री श्री ठाकुर जो अमीय जीवन दर्शन ताकू जानिबा पई हेले किंतु आमको ज्ञान चर्चा करने को ही हब, कारण सी हेले परम ज्ञानी वेद पुरुष। तांकरी श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण तो आलोचना गतकाली समाप्त होईची। आज नूतन अध्याय श्री श्री ठाकुर जो अमीय साहित्य जो साहित्यर लालित्य से संभार भितर प्रवेश करिवार क्षमता मो भली क्षुद्र लोकर नाही, जहांकर से अमीय रचना को से दिन देखि स्तंभीभूत होइथिले साहित्य पई नोबेल पुरस्कार विजेता रवि ठाकुर। तांकर श्री श्री ठाकुर साहित्य संभार भितर पशि हब नाही, प्रवेश करिवार क्षमता हमर नाही, तथापि धीरे 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 प्रवेश करी जेते बुडुची सेते बेमालूम होउची। ठाकुर जहा कहिथिले जेते डूबीब सेते बेमालूम हबो। ए जो पवित्र अनुश्रुति ग्रंथ श्री श्री ठाकुर एथिरे केते कथा साहित्य भितर देई दर्शन भितर देई बाणी माध्यम रे तोली धरिसंती। ताकू आलोचना करिबा ताकू बुझिबा तो कष्टसाध्य व्यापार। आजिर प्रसंग अछि इष्टभृति। इष्टभृति संपर्क रे आलोचना वर्तमान चलिबो किछि दिन व्यापी। मु केते दूर सामर्थ्य
से कथा से ईश्वर को ही जना। श्री श्री ठाकुरंकर सत नाम रे दीक्षित होला परे से अति फंडामेंटाल तीनिटा जिनिस जजन जाजन इष्टभृति एवं साधना जीवन उन्नति लाभ करने को हेले स्वस्थनी एवं सदाचार ये पांचटी जिनिस होची मूल जिनिस जहा परे जने सत्संगी जने मनीष देवतार रूपांतरित हो पारे। श्री श्री ठाकुर यही पांचटी नीति उपरे जदि जने मनीष जीवन चर्चा करिवो साधनार समस्त पर्याय को से अतिक्रम करि पारिबो सहज भाव रे सावलील भाव रे। आउ एथिरे कोनोसी कुछ साधनार आवश्यकता नाही। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जुगर जुग पुरुषोत्तम से ही दृष्टि अनन्य संसार त्याग करने को पड़िबो नाही। उपवास अनाहार क्लिष्ट होई अर्धनग्न किंबा नग्न अवस्था किंबा संसार त्यागी अवस्था दुख कष्ट सही कृच्छ साधना ब्रती होगा पड़िबो नाही। संसार भितर ठाकुरंकर ए जीवन दर्शन गुड़ी को ए पांचटी नीति भितर हमको पालन करने को हबो जहाँकि 1% आम पक्षर संभव ही पारुना। ये जो महार्घ्य दान महार्घ्य इष्टदान इष्टार्थ अर्पण जार श्री श्री ठाकुर नाम देले इष्टभृति से इष्टभृति संपर्क रे श्री श्री ठाकुर कहउछंती इष्ट माने होची मंगल मंगल को भरण करिबा भृति शब्दर अर्थ होची भरण। सुतरां इष्टभृति होची मंगल यज्ञ से मंगल आमरी मंगल मोर परिवेशर मंगल से इष्टभृति करे। श्री श्री ठाकुर कहउछंती जजन जाजन इष्टभृति करले काटे महाभीति। दीक्षा नेले जने लोक जने मनीष जतबेले शिष्यत्व ग्रहण करे ए दीक्षा माध्यम से शिष्यत्व ग्रहण करे आ शिष्यत्व ग्रहण कले तार गुरुंक सहित अटैचमेंट गुरुंक सहित निबिड़ता गुरुंक सहित आप्राणता संश्लिष्टता सेते मात्रा दृढ़तर हेबो जेते मात्रा से गुरुंक प्रति वास्तव भाव रे किछि कर्म करिवो। ता नले खाली भक्ति रसरे आप्लुत होई श्री श्री ठाकुरंकर गुणावली चिंतन करिवा ठाकुरंकर गुणावली लोकंक निकटरे तोली धरिवा जहाकु जाजन बोली कहा जाए। खाली जजन जाजन मु करूथिबी ठाकुरंक सहित वास्तव कर्म जदि न करिबी कारण जजन जाजन होछि भाव बोधर कथा भाबिबा एवं अनुभव करिबा सेटा जजन जाजन भीतर ही थाए किंतु से भाव आ बोधटा जेतेबेले कार्य रे रूपांतरित हुए श्री श्री ठाकुर कहउछंती सेतेबेले ताकु ही कहा जाए मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन अर्थात जो बोध प्रवाह जो स्नायु भीतर प्रवाहित होउची सेटा होची सेंसरी नर्व आ मोटर नर्व होची कोन जोटा कर्म माध्यम रे हम फुटी तोळू से स्नायु जो उत्तेजित हुए सेटा होची मोटर नर्व। आउ जतबेले मोटर नर्व आ सेंसरी नर्व भीतर कोऑर्डिनेशन आसे अर्थात मोर भाबिबा आउ बोध करिबा चिंता करिबा जतबेले मोर कर्म सहित संश्लिष्टता आसे कर्म सहित तार एकाकार हो जाए मु जहा भावे जोटा चिंता करे सेटे तळे मु कर्म रे फटे तळे सेतेबेले मोटर सेंसरी नर्व मोर एक्टिवेट हो जाए। आउ इष्टभृति होची तार प्राथमिक पर्याय जे जहा मु योजना रे करिथिली योजन लब्ध जहा किछि निर्जास लोकंक पाखरे जाजन माध्यम रे तोली धरिथिली प्राथमिक पर्याय इष्टंग पई वास्तव कर्म होची मोर इष्टभृति। ए इष्टभृति कले श्री श्री ठाकुर तांको मु जीवन रे गुरुपद रे वर्ण करिछि तांकरी आशीर्वाद रु मु मोर परिवेश पाइछि पितामाता पाइछि मोर वायु जो वायु को मु प्रश्वास करे ग्रहण करुछि इनहेल करुछि मोर सूर्यालोक जहा कि ईश्वर का आशीर्वाद रु पाइछि वृक्ष लता स्थावर जंगम कीट पतंग ए समस्त जहा कि समग्र परिवेश मु पाइछि से ईश्वर दयारु। सुतरां से ईश्वर प्रति मध्य मोर किछि जीवन रे वास्तव करणीय अछि सेटा होछि इष्टभृति। जो इष्टभृति करबा द्वारा मोर मंगल यज्ञ सहित निहित तांक प्रति मोर अटैचमेंट दृढ़ रहे। ठाकुर कहउछन्ति जेमिति मां निज हाथ रे छुआ पिला जत्न करे बोली छुआ प्रति तार अश्रद्धा से नाही छुआ पई से वास्तव किछि करे सेइथि अश्रद्धा से नाही सेइथि पई से धाई मां आउ निजर मां भितरे सेइटा ही पार्थक्य
धाइमा किंतु किछि पैसा पाई किछि स्वार्थ लोभी किछि उपार्जन करिवा पाई से किछि पिलांकु रखे जो माने चाकरिया बाकरिया मां माने थांती कर्म माने बाह्य कर्म रे लिप्त थांती चाकरी बाकरी इत्यादि करंती समाने पिलांक पाखरे से जो आया पाखरे छाड़ी दे जानती मुझा शुणे कारण से पैसा नहीं पिलांक जत्न करे किंतु मां कौन करे निस्वार्थ भाव जेहेतु पिला माने तांको सहित स्वार्थर टाण अछि पिलांक सहित तांकर जो अंतर्जगतर टाण अछि से भलो पाइबार दायरे पिलांक पई से करे सेथिरे कोनसी स्वार्थ कोनसी प्रलुब्ध चिंता न थाए सेमिति गुरु शिष्यर संपर्क जेतेबेला में प्रभु जीवन कैंडिडेट ग्रहण करिछु प्रभु मो जीवन किसी करणीय अच्छी से करणीय होची तार प्राथमिक पर्याय होची इष्टभृति से श्री श्री ठाकुर कहते दीक्षा निले जानिस मन इष्टभृति करते है इष्टभृति विहीन दीक्षा कभुकिरे चेतन रहे इष्टभृति विहीन दीक्षा कभुकिरे चेतन रहे इष्टभृति विहीन दीक्षा के चेतन रहे ना कारण इष्टंक किसी करे ना ताहले इष्टंक भल पाइबी केमिति पिला को मु पिलार परीक्षा विषय दे पारे ना पिला पई गोटे पेंट आनी दे पारे ना बापांक पई मु फल टिके आनी दे पारे ना स्त्री पई साड़ी खंड आनी पारे ना ताले तांके प्रति मोर भल पाइबा आसीबो केमिति धीरे धीरे से भल पाइबाटा म्लान होई जीवो भल पाइबा को जागरूक रखिबा को हेले जो माने मोर आत्मीय जो मानक सहित मोर संपर्क अछि तांक पई मते वास्तव भाव किछि करिबा पई पड़िबो आउ दीक्षा नेले से गुरुंक पई मध्य करणीय सेटा होछि इष्टभृति आउ सेथिरे कोन हुए ना मोर व्यक्तित्वटा मोर दीक्षाटा चेतनाशील थाए ठाकुर कहते जीवन एमती जदि पर्याय आसे जीवन जदि जीवा उपरे आसी था जीवन जदि जाए तोर इष्टभृति छाड़ीस ना धर्म अर्थ काम मोक्षेर ओई निशाना भूलिस ना धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल इष्टभृति आम प्राप्त हो से गोटे छोट उदाहरण देवी इष्टभृति परम दयालंकर तो गोटे महार्घ दान सत्संग जगत को श्री श्री ठाकुर आमर परिवेश रे जहा किछि हमको से देइछंती सब ही तांकर दान सब ही से ईश्वरंकर दान मोर चाकरी देइछंती मते कृषि देइछंती कहा को व्यवसाय देइछंती उपार्जन करबा जहा किछि पंथा देइछंती मोर परिवेश रे जहा किछि देइछंती से तो तदुपलब्ध किछि मोर श्रम रु उपार्जित करी इष्टंक उद्देश्य भोग निवेदन करिवि जो कथा से दिन कवि कहउतले गंगा जले गंगा पूजा आमी करे जाई गंगा जले गंगा पूजा आमी करे जाई ताले गंगा जल रे गंगा पूजा जेमिति करा जाए सेमिति भाव रे से इष्टंकर दिया समस्त किछि प्राण प्राचुर्य रु मु उपार्जन करी सेई मोर परिवार प्रतिपोषण पूर्वरु सबुठु सकाळे प्रातः समय रे से श्री श्री ठाकुर मोर जीवन व्यक्ता पुरुष को निवेदन करी सेटा इष्टभृति जो कथा श्री श्री ठाकुर कहले अरुण उषार आगे ही करिबु रात्रि सज्जार सगल त्याग सेई राग रही अनुराग रे करिबु इष्टभृतिर जाग इष्टभृति गोटे यज्ञ अरुण उषार आगे ही करिबु रात्रि सज्जार सकल त्याग रात्रि सोईथिबा सज्जार सोईथिबा समस्त वस्त्र वस्त्र इत्यादि त्याग करी बिछଣା छाड़ी सेई राग अनुराग रे प्रभु मोर जीवन और मालिक प्रभु उद्देश्य रे सर्व कर्म आरंभे मु किछि दान करिबि जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु तुमरी दया रे पाइछि जीवन लभिछि जीवन पाई अछि मुहि सबु आज ये प्रभाते कर्म आरंभे तुमरी भोगर लागी इष्टभृतिर अर्घ्य देउछि श्री चरण कृपा मागी भक्ति रे सह निवेदन करिबा पड़िबो ताको कहंती साइको फिजिकल ऑफरिंग्स अर्थात मनस्तात्विक भाव रे मन एवं देह एकाकार करी प्रभु को भक्ति सह समर्पण करिबा तेणु सेटा होची इष्टभृति गोटे छोट कथा कहबी बापा जाइचंती बाजार को बाजार चॉकलेट धरिकी आसिले गोटे चॉकलेट पैकेट धरी आसिले पिला पाई पिला को भल पांती तो सेति पे धरिकी आसिले जेतेबेला आसी पिलांक पाखरे घरे पहुंचिले पुओ को डाकी देले पुओ सुनलु पुओ आसीला दौड़ी बापा कोन किछि आनी थिबे पुओ को दे देले कहले नहीं जा बापा चॉकलेटटा पुओ खुशी धरी चली गला बापांक मन रे टिके खटका लागिला पुओ धरिकी चली गला ता पई मु उपार्जन करी आनिली ता पई मु बाजार किनि आनिली मते किछि कहलानी बापा कहले ए पुओ सुन 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 पिलाटे दौड़ी आसिला पुनी चॉकलेट पैकेट धरी कहले बापा मो पई मते गोटे दे पिला चॉकलेट पैकेट खोली की गोटे दीटा बापांक दवा पई जाउची बापा नियो बापा कहले नै 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 मोर दरकार नै चिंता करंतु बापा पुओ पई चॉकलेट पैकेट धरिकी बाजार आसिले पुओ को बढ़ाई देले
किंतु पुअर बापा को दबा इच्छा सृष्टि है नहीं से दौड़ी की खुशी रे नहीं चली गला ता भीतर से बोधटा बापा जगै दउछंती जे बापा मते भी गोटे दे जेतेबेले से देई दउछि दबार तार इच्छा आसुची दबार बुद्धि आसुची जे मो पई जे करिसंती तांको मध्य मोर किछि दबा कर्तव्य से बोधर जेतेबेले ता भीतर नथिला बापांको पाखरो प्राप्त होई चॉकलेट पैकेट धरिकी जेतेबेले से दौड़ी की फेरी जाउथला सेतेबेले बापा किंतु तार स्रष्टा तार बोधटा को ता भीतर जागृत करि देले ना मु तो पई आनिछि तू मते सर्वज्ञ दबा कर्तव्य मु निये बा न निये सेटा मो पर निर्भर करे कहले बापा मते गोटे दबुनी ना बापा नियो गोटे दीटा नियो बापा कहते ना 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 तू नहीं इच्छा बापा कौन खाइबा मागुले सेमती बजार दी पैकेट चॉकलेट खेट किणिकी से खाई पारता पुओ को कहीं मागुले पुओ तो सी निजे ही आनी मागिबार उद्देश्य हूँ पुओर तार स्रष्टा प्रति तार उत्संग प्रति केते दूर टाण केते दूर आधारेन्स सेटा निर्भर करुच्ची तार देवा प्राणता उपरे जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र प्रणीत इष्ट भृतिर उद्देश्य मध्य ताही विश्व ब्रह्मांडर समस्त जागतिक प्राण प्राचुर्य सब तांकरी सृष्टि जेतेबेले मो पई से समस्त किछि खंजी दैछंती मु जदि तांकु सेथिरु किछि समर्पण करिवार भाव मोर न थाए ताहले किंतु समस्त प्राण प्राचुर्य थाई भी मो पाखरे सुख शांति आनंद केबे भी आसीबो नाही मो पाखरे सुख शांति आनंद मु केबे भी प्राप्त हेबे नाही श्री श्री ठाकुर ताहा ही चाहंती एवं तार अन्य नाम होउछि इष्टभृति तार प्रथम बाणी श्री श्री ठाकुर अनुश्रुति ग्रंथरे दउछंती इष्ट पोषण जार अवश लोहार बांधाई सिद्धि विवश प्रत्येकटी मनुष्य जीवन रे सिद्धि चाहे जीवन रे सफल चाहे जीवन रे सक्सेसफुल होबा चाहे प्रत्येकटी क्षेत्र रे जणे पाठ पढु पाठ रे से सक्सेस होबा पई चाहे जणे कृषि करू सेथरे सक्सेस होबा पई चाहे व्यवसाय करू सेथरे सक्सेस होबा पई चाहे सफल होबा प्रत्येकटी मनुष्यर थाए गोटे उद्देश्य जो काम रे मो हाथ दउछि सेथरे मो सफल हुए जीवन मोर उन्नति मुखरे ही उठू किंतु सेटा हवा पई तार मूल रे जो तुक अछि इष्ट पोषण सेटा जदि अवश हो जाय थाए सेटा जदि डिक्लाइन हो जाय थाए सेटा जदि कमी जाय थाए सेटा जदि निथर हो जाय थाए इष्टंग प्रति किछि करिवार भाव जदि मो भितर न थाए ताहले ठाकुर कहउचंती तार सिद्धिता सेठी विवश हो जाय थाए तार सक्सेसफुल हबार जो इच्छाटा सक्सेसफुल हवा बा सक्सेस जिनिसटा जीवन रे जो जहा से करबा को जाउची से सक्सेस हबार जिनिसटा जोटा सिद्धि हितांता सेटा लोहारे बंधाई जाइता सिकुड़ी रे बंधाई जाइता सेटा तार फिटे नहीं सुतरां जीवन रे से सफल हुए नहीं कारण तार उत्संग ठारू से विच्छिन्न होईची उत्संग ठारू तांका प्रति थिबा कर्तव्य से विच्छिन्न होईची सुतरां से ता प्राप्त ही पारे ना सेइथि बे श्री श्री ठाकुर इष्टभृति कथा जोर दे कहिसंती पुनी कहउछंती इष्ट भरण पितृपोषण परिस्थिति उन्नयन ए ना करे जाई करिस ना अधपाते ही तोर चलन सही एका कथा गुटे ही अर्थ इष्ट भरण पितृपोषण इष्टंक भरण ठाकुर कहउछंती आमे समस्त तो ठाकुर को दीक्षा नेवा कथा जते बेले को पिला को कहिबो को लोकन को कहिबो पिला को तो लोकन को बड़ लोकन को भी जते कहउछु जे भाई तमे तो धर्म कर्म करूछो पूरी जाउछो तीर्थ पर्यटन करूछो वर्ष को थरे उत्तर प्रदेश गया इत्यादि बुलिया पे जाउछो जुग पुरुषोत्तम ठाकुर आछंती तांको टिके दीक्षा नियो तांको टिके जीवन रे ग्रहण कर पुरुषोत्तम त आछंती ना 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 मु बाप मां को भल पाए मु जगन्नाथ को भल पाए मु विभिन्न तीर्थ जाउची वृंदावन जाईची से द्वारिका फरिका मु उत्तर भारत पूरा भ्रमण करी आसी आउ ठाकुर फाकुर तुम जे कहूछो से दीक्षा फिका नेले सेतरे गोटे पुनी एटा छाड़ सेटा छाड़ माछ खाउनी मांस खाउनी से पारिबिनी सेडा भाई मोदे सेडा हवनी काहे की मोदे हवनी काहे कि ना इष्ट भरण पितृपोषण सेथिरे नाही ठाकुर कहउछंती इष्ट भर पितृपोषण खाली थाई पारे बापा मांकर दुहाई बापा मां को बहुत भल पाए पिता माता को श्रद्धा करे सब तीर्थ मु पर्यटन करी सारिछि तेनु गुरु को मु ग्रहण करिबे नाही ठाकुर कहउछंती पिता माता श्रेष्ठ जने श्रद्धा भक्ति जाई करना इष्ट अनुगुणा होले ता आनबे ने को संबर्धना पिता माता श्रेष्ठ जने श्रद्धा भक्ति जाई करना इष्ट अनुगुणा होले ता आनबे ने को संबर्धना कारण पिता माता को भक्ति करबा आଳରେ जदि मो गुरु को त्याग करे ताहले मो भितरे से वृत्ति केंद्रिक भल पाइबा आसी जीवो मो भितरे प्रवृत्ति पुणी दाना बांधी उठिबो कारण पिता माता को भल पाइनी प्रकृत भल पाए ना कारण से होचंती पितृप्रीति प्रसारी आने सबु देवतांक नंदना
ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ନନ୍ଦନାକୁ ବାଦ ଦେଇ କେମିତି ପିତୃପ୍ରୀତିରେ ଦୁହାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବି, ସେଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା ଭଲ ପାଇବା କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉତ୍ସାରିତ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଜଗତର ଚରମ ସମାଧାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେହି ମଣିଷର ଭଗବାନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭରଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତୃ ପୋଷଣ କରିବି, ପିତୃ ମାତୃ ବୃତ୍ତିର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତି ବାଦ ଗଲା କୋଉଠି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡିଯିବେ? ନା। ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ପିତାମାତା, ଯାହାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମୋର ପରିବେଶ। ମୁଁ ଉତ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଳରେ କେମିତି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଟୁ ଇଗ୍ନୋର ଦି ସୋର୍ସ ଇଜ ଟୁ ଡିପ୍ରାଇଭ ଅଫ ଦି ରିସୋର୍ସେସ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରିସୋର୍ସେସ କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଅଥଚ ସୋର୍ସ କୁ ବାଦ ଦଉଛି, ତେଣୁ ସେ ରିସୋର୍ସେସ ମଧ୍ୟ ମତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲଙ୍କର ତୃତୀୟ বাণী হচ্ছে আত্মরক্ষা উপকরণে ইষ্ট ভরণ করতে হয়, কর্ম শক্তির যায় সমাহার, তারই তো কয় পুরুষাকার, পুরুষাকারে দৈব যোজন, তারই ইষ্টভৃতি কয়। শ্রী শ্রী ঠাকুর আম পুরুষাকার সহিত দৈবর সংযোগকରଣ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ନାମ ଦେଲେ। ପୁରୁଷାକାର ସହିତ ଦୈବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଲି ପୁରୁଷାକାରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତା ପାଖରେ ପୁରୁଷାକାର ସହିତ ଦୈବ ଯୋଗ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ବା ଆରାଧ୍ୟ ଥିଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କେବଳ ପୁରୁଷାକାର ଥିଲା ମହାବୀର ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦୈବ ଯୋଗ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୈବ ନଥିଲେ। ପୁରୁଷାକାର କେବଳ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ, ଦୈବ ଯୋଗ ନଥିଲେ। ପୁରୁଷାକାର ଆଉ ଦୈବ ତାର ଯୋଗର ଯୋଗ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଇଷ୍ଟଭୃତି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରେ, ମୁଁ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷାକାରଟା ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସୁନ୍ଦରତାର ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଷାକାର ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅହମିକା ଦାମ୍ଭିକତା ବି ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ, ସବାନ୍ଧିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଷାକାରଟା ଦୈବ ଯୁଗ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯିବ, ସୁତରାଂ ସେ ପୁରୁଷାକାରକୁ ନେଇ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ସେତେବେଳେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁରୁଷାକାରଟା ଦେବତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ, ମତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରି ତୋଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଉପକରଣେ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ করতে হয়। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଆମେ କେବଳ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛୁ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କରୁଛି, କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୃତି ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ପ୍ରାଣନାହୁତି, ସେଥିରେ ଯେ ତୋର ବାଧା ଆଣେ ସର୍ବନାଶର ସିଏ ମୂରତି। ମୋର ସର୍ବନାଶ ଘଟିବ, ସୁତରାଂ ମୋର ସର୍ବନାଶର ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ପ୍ରାଣନାହୁତି, ତାର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଇଷ୍ଟଭୃତି, ସେଥିରେ ତାକୁ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ଯେ ତୋର ବାଧା ଆଣେ ସର୍ବନାଶର ସିଏ ମୂରତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1938-37 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରଚଳନ କରିନଥିଲେ। ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଦବା ପାଇଁ ଆଉ ମରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଏ ନା। ମଣିଷ ଦବା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଏ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାର ଉତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ତାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିବ, ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ଦବାର ପ୍ରୟୋଜନତା ଅଛି, ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଭିଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନତା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକଥା ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଏକଥା ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ମଙ୍ଗଳରୁ ସେ ପଛେଇ ଯିବ, ଅମଙ୍ଗଳର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଇଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଲେ ଜାଣିସ୍ ବୃତ୍ତି ତନ୍ତ୍ରୀ ହବିରେ ତୁଇ, ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କବଳରେ ପଡିଯିବ। 1937 ମସିହାର ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଋତ୍ବିକ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଋତ୍ବିକ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଗୋସାଇଁଦା, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଏବଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏଇ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1937 ମସିହାର ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାଚାର ହେଇଗଲେ,
ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମହୋତ୍ସବକୁ ଠାକୁର କେମିତି ଭାବରେ ଅରାଜି ହେଇଥିଲେ, ନାରାଜ ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ନେଇ ଚାଲ, ତୁମେ ମାନେ ଧରିକି ଚାଲ, ତୁମେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ତନାଥ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଲୋକଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରୀତିକ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ, ତାପରେ ଚକ୍ର ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କଥା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବାସନ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ସାଧନାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସାଧନାର ସହଜଲଭ୍ୟତା ପାଇଁ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସାଧନା କେତେ କୁଚ୍ଚ ସାଧନା ଥିଲା। ଠାକୁର ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଚକ୍ରପଟରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସବାସନ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଏବଂ 1937 ମସିହା ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ 1938 ମସିହା ଜୁଲାଇ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ହିଁ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କରି ରୀତିକ କନଫରେନ୍ସ 1938 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି ସ୍ୱସ୍ତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ପ୍ରଚଳନ କରି ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ଚଲାର ରୀତି। ଏବଂ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୀତି ମାନେ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର କର୍ମୀ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାଲିଶ କଲେ ବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଠାକୁର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ୟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୃତି କଥାଟା ଆପଣ ରଖିଲେ, সহজ ভাবে এটাকে লোক গ্রহণ করি না পারନ୍ତି, কোন করাଯିব? শ্রী ঠাকুর কইলে, আমি যা বলবার, যার বলবার আমি বলে গেলাম, শেষ করে দিলাম। এরপর কিন্তু সব তোমাদের করার উপরে নির্ভর করছে। ঠাকুর কইলে, আমার যা বলবার আমি বলে শেষ করে দিলাম, এরপর কিন্তু সবকিছু নির্ভর করে তোমার করার উপর। শ্রী ঠাকুরଙ୍କର ଆଉ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ଲଭ ଅର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଫର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସମର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ନିଜକୁ ସମାହିତ କରିବ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବି ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗିବ, ଦେହ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମାର୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1938 ମସିହାରେ ତା ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ, ଯାହାକି ଅନୁଶ୍ରୁତିରେ କହୁଛନ୍ତି, ক্ষিপ্ত কুটিল বিসদংশনে দৈন্য জীর্ণ জীবন কৃতি, পূর্বপুরুষ তবু ছাড়েনি দেখছে প্রাণ, তবু ইষ্টভৃতি হীন করে ধরি দীপ্ত কৃপান, যজন যাজন ইষ্ট প্রাণ কম্পিত দেহ বিহল, যদিও থামনি জাগতে জাতির মান, ওই ওঠে দেখ আর্য তপন কৃষ্টি পূজারি অমিত ভাতি, তপবহ্নি হোমি জাগদূর্তম শক্তি পাবক আর্য জাতি। ক্ষিপ্ত কুটিল বিসদংশনে দৈন্য জীর্ণ জীবন কৃতি, চতুর্থ বাণীরে এই তিনোটি পদর সমাহার চতুর্থ বাণী। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, ক্ষিপ্ত কুটিল বিসদংশনে দৈন্য জীর্ণ জীবন কৃতি, পূর্ব পুরুষ তবু ছড়েনি দেখছে প্রাণ, তবু ইষ্টভৃতি হীন করে ধরি দীপ্ত কৃপান, যজন যাজন ইষ্ট প্রাণ কম্পিত দেহ বিহল, যদিও থামনি জাগতে জাতির মান, ওই ওঠে দেখ আর্য তপন কৃষ্টি পূজারি অমিত ভাতি, তপবহ্নি হোমি জাগদূর্তম শক্তি পাবক আর্য জাতি। ଏ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷ, ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆମେ, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣ୍ଡିତ ଥିଲା, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ସର୍ବାଗ୍ରେ କରଣୀୟ, ଯଦିଓ ତାର ନାମ ଇଷ୍ଟଭୃତି ନଥିଲା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ ଦେବାର ଭାବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ସେଦିନ ପାତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାମଦାସ। କଣ ପାଇଁ? ଶିବାଜୀ ତ ଛତ୍ରପତି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ରାମଦାସ। ରାମଦାସ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାମଦାସଙ୍କର ତ ସେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ରାମଦାସଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦାନ କରି ମଙ୍ଗଳରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ସବୁ ଜାଗତିକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଭାବ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଦ୍ଧତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ ହଉଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନର
24 घंटा भीतर प्राय अर्धाधिक समय अधिकांश समय से गुरु करते निज किसी भी करू नथिले। आपण जानी आचार्य धौम्यंकर शिष्य जो उपमन्युंकर कथा उपमन्यु जेतेबेले आचार्य धौम्य कले तुम किसी भी खाई परिबो नाही से क्षीर पिउथिले गाई पाखरु क्षीर पिउथिले जेतेबेले गोरु चरिया पई जाउथिले गाई चरिया पई जाउथिले क्षीर पिउथिले कहउचंती तमे कोन खाउचो ना मु गाईर क्षीर पिउची ना केमिति तार बाछुरीटी अछि तमे क्षीर केमिति पी जाउछो बाछुरी पई तार मां तार क्षीर रखि तुम ता पीबो नै गुरु को कथा मानि नेले जीवन को विपन्न करि मानि नेले। आचार्य कहउचंती ता पर दिन किछि दिन परे तुमे भी बंचिछे केमिति कोन खाउचो ना बाछुरी खाई सारला पर ता पाटर जो फेण टिकक लागि थाए से फेण टिकक मु खाउची ना ता भी खाई परिबो नाही ता भी अन्याय करछो तमे बाछुरी फेण भी तुमे खाई परिबो नाही कारण गुरु को तुमे साडा समर्पण करि नाही मोते न देई तुमे किछि खाई परिबो नाही खाइले नाही। किछि दिन परे पुणी पचारुछन्ते धौम्य उपमन्यु को एबे कोन खाउचो आउ किछि कहले नाही। परवर्ती समय रे आउ आसिला नाही सेतेबेले आचार्य माने सेदिन फेरिले नाही संध्या समय रे आचार्य धम्य कहले पिलाटी गला कुआडे शिष्य माननको धरी ऊपर कठोर भितर केंति से नोडिया भली नरम ऊपर जेमति टाण थाए नोडियार खोलटा एवं भितर जेमति नरम थाए गुरुंकर स्वामध्यता सद्गुरुंकर स्वामध्यता आचार्य धम्य सेतले शिष्य माननको ने जंगल को गले जाईकी जेतेबेले देखुचंती कुआ भितर पड़ी जाईची चित्कार कले डाकिले से पाटी करे डाकिले उपमन्यु बोली उपमन्यु कहले गुरुदेव मु एठी पड़ी जाईची ना केमिति ना अंध होई गली काहे कि तमे अंध हल्लो ना आज्ञा भोक जाला रे पेटटी जळुथुला सेते बेला आपण तो मना करिसंती किछ खाइया पई शेष रे भाबिली क्षीर परि देखिया पई अर्कर क्षीर ए जे अर्क फुलर क्षीर सेई गाई क्षीर भଳି देखिया पई मु ताकू खाइ देली आखि कि चिटी पड़िला अंध होई गली। से गुरुंक कृपार किंतु परवर्ती समय रे अश्विनी कुमार दयास तांको सुस्थ कले गुरुंकर आह्वान क्रमे से गुरु तांको पुणी से किंतु से दिन महाशिष्य रूपांतरित हेले शिष्यर मान गुरु अपमान करंती जदि बढ़े शिष्यर मान ताड़न पीड़न भत्सना रे हुए ज्ञान अभिजान उपमन्यु सर्वश्रेष्ठ शिष्य बोली आज पर्यंत सर्वजन पूजित कहीं ना गुरुंक कथा टू कैरी आउट द कमांड्स ऑफ गुरु विदाउट ए लीस्ट हेजिटेशन एंड डाउट इज द की ऑफ सक्सेस इन द लाइफ। गुरुंक कथा को से दिन परिपालन करथिले। आपण माने देखंतु से आर्य कृष्टिर कथा गुरुंक पई सर्वस्व त्याग करथिले। आर्य कृष्टि आर्य संस्कृति ध्वंसाभिभूत होइतिला काहे कि ना बाहर शत्रु मान जते आक्रमण कले आर्य सभ्यता को नष्ट कर देले। आपण जानिछन्ते विजयदा बारंबार कहंती बाहर संस्कृति बाहर सब सभ्यता जते आमको आक्रमण कर आर्य कृष्टि को ध्वस्त विध्वस्त करदेला। आमर आर्य संस्कार आर्य कृष्टिर जहा किछि ग्रंथ थिला जहा किछि बही थिला से माने सब नहीं गले जो बही को नहीं जो किछि अमूल्य संपद ऋषि मुनि मानकर तपस्या लब्ध जहा किछि थिला ग्रंथ आकार लिपिबद्ध करथिला ताकू नहीं भविष्यत भारत वर्ष आर्य संस्कृति समृद्ध हो पारि थांता ताकू नहीं से माने किंतु समृद्ध हो गले हमको अत्याचारित कले तथापि ध्वंसाभिभूत होई निजर कूल कृष्टि ऐतिह्य संस्कृति घरे मध्य आर्य माने केबे भी गुरुंकर सेवा कार्य निवृत्त ही नांती। आपण देखंतु जतेबेले कड़ा पहाड़ आक्रमण करिथिला जगन्नाथ माने पुरी ओडिसा को सेतेबेले पुरी जगन्नाथन को लुचई दे जाइथिला तांकर भक्त शिष्य माने तांको लुचई देथिले कला पहाड़ कबल रक्षा करिया पई इष्टंक मथारा बहन कर जेते चले तांको सुरक्षा इष्ट को कोन में सुरक्षा दबा लौकिक भाव रे इष्टंक भलो पाइबा दायरे तांको सुरक्षा दबा न से विश्व ब्रह्मांडर मालिक से त हमको सुरक्षा दबा कथा तांको हमें सुरक्षा दबा कोन पई ना ई होछि भक्तिर कथा एटा होछि भावर कथा एटा होछि प्रभुंक प्रति भलो पाइबार कथा प्रभुंको मु सुरक्षा देले जाई से मते सुरक्षा देबे तांको ने लुचई देथिले। एवं सेई विपर्जय समय मध्य जेतल मुकुंद देवंक समय ओडिशार गर्व खर्बित होइथिला जेतल ओडिशार मंदिर मालिनी ओडिशा को ध्वंस करिथिले सेदिन कला पहाड़ सेदिन मध्य ईश्वरन को मनुष्य भल पाइथिला जगन्नाथन को नै तांकर सेई जो जगन्नाथन से मूर्ति को नहीं लुचई दिया कबल रक्षा कर। आर्य संस्कृति केबे भी भूली नहीं जेकोसी विपर्जय समय मध्य तार जो पितृपुरुष इष्टं को भरण करिवार कथा ईश्वर को भल पाइबार कथा ईश्वर किछि करिवार कथा जो जेतेबेले आर्य संस्कृति समृद्ध थिला सेतेबेलरु जहा प्रचलित थिला आर्य संस्कृति ध्वंस प्राप्त हैला परे मध्य आर्य माने केबे भी भूली नांती। सेही प्रसंग रे श्री ठाकुर सदन कहउचंती क्षिप्त कुटिल विषदंशने दैन्य जीर्ण जीवन कृति आर्य मानकर जीवन कृति एतळ दैन्य ही जाईची क्षिप्त कुटिल विषदंशन माने से जो बाह्य शत्रु मानक द्वारा आक्रमण करा जाईची दैन्य ही जाइछंती जीर्ण ही जाइछंती
ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତ ବୋ ଛାଡ଼ିନି ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତେବେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଭୃତି କରିବାର କଥା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭରଣ କରି ଚାଲିବା କଥା ଦୈନ୍ୟ ସତ ଦୈନ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସତ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଭୃତିକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହାନ୍ତି ক্ষীণ করে ধরি দীপ্ত কৃপান যজন যাজন ইষ্ট প্রাণ ক্ষীণ কর অতি ক্ষীণ দুর্বଳ হাତ ଖଣ୍ଡା ଛୁରୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହାତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୀପ୍ତ କୃପାଣ ଦୀପ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡା ନା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ତାର ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି କମ୍ପିତ ଦେହ ବିହୋଲ ଯଦିଓ ଥାମନି ଜଗତ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସେଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଦେହ କମ୍ପୁଛି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ତଥାପି ଜାତିର ପ୍ରାଣକୁ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଦମନୀ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ସେଟା କେବେ ଥମି ଯାଇନି ତେଣୁ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ পুনরায় বিপর্যস্ত বিপন্ন হে মধ্য পুনি জাগি উঠিছি ঠাকুর বলছেন ওই ওঠা দেখ আর্য তপন কৃষ্টি পূজারী অমিত ভাতি তপবন্যী হোমে জাগ দুর্দম শক্তি পাবক আর্য জাতি সে আর্য জাতি পুনরায় শক্তি প্রাপ্ত হয়েছি পুনরায় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে সংস্কৃতি সম্পন্ন ঐতিহ্য সম্পন্ন জাতিরে পরিণত হয়েছে কাহিঁকি না তার দুর্দিন অবস্থার মধ্যে সে ইষ্ট কৃষ্টি হরা হয়নি ইষ্টଙ୍କ প্রতি বাস্তব কর্মরু নিবৃত হয়নি ইষ্টଙ୍କ ভরণ করিবা ইষ্ট প্রতিকু নেই চালিছি ছোট উদাহরণটা দেবী সময় তো হই আসুছি ଆଉ ବେଶୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଭିପ୍ସା ମାନସିକତା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାହାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବହରା ହବାର ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବା କୋଷ୍ଠୀରେ ଲେଖା ଅଛି ସର୍ବହରା ହେଇଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ସର୍ବହରା ହବାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଅତି ନିର୍ମମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହାୟ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦାସୀ କରି ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଗୁଆଳି ରହିଲେ ରୋହିତାସ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପରିଶେଷରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନିଅନ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଇସ୍ତାନ ଭୋଗାନ ହିବ ଦେବା ଦାସନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିତା ତୈ ଦର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାୟଭ୍ୟ ଯୋ ଭୁକ୍ତେ ସ୍ତନେ ବସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତାନ ଭୋଗାନ୍ଦି ହିବ ଦେବା ଦାସନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିତା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ ନ କରି ତୈ ଦର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାୟଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ନ କରି ପ୍ରଦାନ ନ କରି ଯୋ ଭୁକ୍ତେ ଯେ ଖାଏ ସ୍ତେନ ବସ ସେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରେ ସେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରେ ସେଇ ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି କର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଯଥା ଶକ୍ତି ଯେପରି ଟୁଟେ ତା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯଥେଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସଜାଗ ରହିବ ସ୍ରୋତ ସନ୍ଦୀପନୀ ସତର୍କ ସନ୍ଦିତ୍ସାରେ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ ଏଡି ଚାଲିପାରିବ ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଏହି ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରୁ ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିରତ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ସିଏ ବା ସେଇମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରୁ ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିରତ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ସିଏ ବା ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସୁତରାଂ ଆମେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଯଜ୍ଞରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପୁନରାୟ ମହାନ ହୋଇ ଉଠିବ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହସ ନା ଯୋଗୀ ହସ ନା ଧ୍ୟାନୀ ଗୋସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇ ନା ହସ যজন যাজন ইষ্টভৃতি না করলে তুই কিছুই নস তুমি যোগী হইপার তুমি ধ্বনি হইপার তুমি জ্ঞানী হইপার গোসাই হইপার গোবিন্দ হইপার যজন যাজন ইষ্টভৃতি যাহা তোমার জীবনের মূল মন্ত্র তাকু ন কলে তুমি কিছু भी ହେଇପାରିବ ନାହିଁ পুনরায় শ্রী শ্রী সেই অনুকূল সেই ଯେଉଁ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି যত করোসি যদস্নাসি যত জুহোসি দদাসি যত যত তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুରୁଷ ମଦର୍ପଣ ଯାହା କରୁଛ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଯାହା ଖାଉଛ ଯାହା କିଛି ତମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଗୁଡାକ ତୁମେ ମତେ ସମର୍ପଣ କର ତତ୍ କୁରୁଷ ସମର୍ପଣମ୍ ସେଗୁଡା ସବୁ ମୋର ତୁମେ ସବୁ ମତେ ସମର୍ପଣ କର ସୁତରାଂ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଭାବ ହିଁ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିୟାନ କରି ତୋଳିବ ବର୍ଜ୍ୟାନ କରି ତୋଳିବ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମହିୟାନ করে ଗରିୟାନ করে ରବି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଇଟା ହଉଛି ତ୍ୟାଗେର ଫଳ সেই প্রবন্ধরে রবি ঠাকুর এই প্রসঙ্গে কইছন্তি ইষ্টଙ୍କୁ কেমিতি ভরণ করিবার কথা ইষ্টଙ୍କୁ কেমিতি নেই চালিবার কথা কহুছন্তি রবি ঠাকুর সংসারের মাঝখানে থেকে একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও
संसार के तो अहोरात्र समस्त ही दी भगवान को किछु दाओ सेही निष्प्रिय भिखारी तार भिक्षा पात्रটি হাতে হাসি মুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন তাকে যদি এক মুঠো দান করার অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সবচেয়ে বড় হয়ে উঠবে কিন্তু তাকে যেটুকু দেব সেটুকু চাইলে হবে না সেটুকু গোপনে দিতে হবে তার জন্য এতটুকু খ্যাতি চাইলে হবে না কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া মানে সেটুকু একরকম করে দিয়ে অন্যরকম ভাবে হরণ করা সেই মহাভিক্ষুককে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে হওয়া চাই তার হিসেব রাখলেই হবে না রসিদ চাইলেও চলবে না দিনের মধ্যে এই এক একটা দান যেন পরিপূর্ণ দান হইতে পারে সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের জন্য পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে শ্রী শ্রী ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସମର୍ପଣ ସମୟରେ କେବଳ ଠାକୁର ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ ସେଇ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଉ ହୀନ ନୁହେଁ ତୁମରି କୃଷ୍ଟିଜାତ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ତୁମରି ସଦ୍ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତୁମରି ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି ତମରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ସମସ୍ତ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସର୍ବାଗ୍ରେ ସର୍ବକର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନ୍ୟ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଭୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରୁଛି ନିବେଦନ କରୁଛି କୃପା କରି ଗ୍ରହଣ କର ଏହି ଭାବର ସହ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ସାଇକୋଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସାଇକୋଫିଜିକାଲ action psychophysical offerings ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତରେ ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୃପ୍ତ ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଟି ସେଦିନ କରିଥିଲେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୂଟଚକ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟ ସହ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଠେଇଲେ ସେହି ସମୟରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇସାରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି ନଥିବ ଦୁର୍ବାସା ଯେତେବେଳେ ସଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ସେତେବେଳେ ହାହାକାର କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ କଣିକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ हे गोपी बल्लभ हे मोर जीवन सर्वस्व आम पांडव मान आम परिवार को विपर्जय उद्धार कर दुर्वासा ऋषि आसवे किसी पाइबे नहीं अभिशाप देदेवे माँ द्रौपदी आकल कंठ डाकुंट से दिन लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण कृष्णंकर तांकर सखींकर डाक आर्त चित्कार भगवान से दिन आसुंच आसिक से दिन कहते मत कि खाइबा दियो मत भोक लगुच द्रौपदी कहले प्रभु मु सब खाई सारी मो पाखे अन्न कि मौजूद था आपण को कहीं डाकी से भक्त को से माँ द्रौपदी को कहते देख कि कौन हांड्रे लगी गोटे अन्न कणिका प्रभु हाथ में देले प्रभु ताको खाई कहले तुष्टस्मिन् 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 मु तुष्ट हो गली मु तुष्ट हो गली मु तुष्ट हो गली शास्त्र रे अछि तस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट से तुष्ट हो जगत तुष्ट हो गले दुर्वासा मुनि सहस्र शिष्य सह गाधेबा जाइछन्ते पेट फुली जाइछि आ खाद्य ग्रहण करिवार इच्छा नाही सत्य जमिति बहुत किछि खाई दैछन्ते भीम रोषेईवास होइतिबो भीम तांकु डाकिया पई जाउछि आसंतु खाइबे भीम गदा नै कांधरे चलचन्ती तांकरे भीम रूप देखिया मन भाबिले आमे तो खाई परिबु नाही से रोषेई करितिबो अन्न व्यंजन प्रस्तुत करितिबो हमकु बोधे आमे जो खाई परिबु नाही आमे जदि कहिबा खाइबु नाही तार खाद्य नष्ट हो हमकु से बाड़ी बाड़ी मारी पकाइबो दुर्वासा सबक्त शिष्य प्रस्थान करिसन्ती भगवान तांकु उद्धार करिसन्ती सेइटा ही होछि इष्टभृति दुष्प्राप्य पाट वस्त्र को छिंडी मां द्रौपदी बांधी देथिले श्रीकृष्णଙ୍କ अंगुली रे तांको अंगुली कोटि जाइथिला कोटि वस्त्र दान करिथिले वस्त्र हरण समय से दिन लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण एही होछि इष्टभृतिर महत्व इष्टभृति सेइथि पई करिबा को ठाकुर कहते जजन जाजन इष्टभृति पातक चार तारण वज्रणति आम आसतु इष्टभृति प्रसंग आहरी बहु कथा श्री ठाकुर कहते सर्वशेष से आम जो मैंने श्री श्री ठाकुर मंत्र शिष्य जो मैंने सदीक्षार दीक्षित होची समस्त पाखे प्रार्थना रखुची श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करूँ ए जुगर जुग पुरुषोत्तम को जीवन में नहीं चलीछु समग्र जीवन व्यापी साधना करी से जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थ सदाचार को जीवन पाथेय करी महामंगलर अधिकारी हवा सर्वशेष समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ जीवन कामना करुछि प्रभुंकर श्रीपद पंकज वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु कीर्ति भाई इष्टभृतिर प्रारंभिक आलोचना को खूब मधुर कर आगामी
3-4 दिन पर्यंत लगी रहिबो विभिन्न दिग रवीन्द्रनाथ ठाकुर गीतांजलि काव्यर गोटे पंक्ति मन पड़ुच दिन रजनी आपनी मने कईब कथा तुम्हार सने तुम्हार आमार गोपन मिलन केहना जे न जान पारे तुम सहित मोर जे गोपन मिलन होची दुनिया केही न जानतु प्रभु यही तो मोर आवेदन यही तो मोर प्रार्थना आ इष्टवृत्ति से मंगल यज्ञ सामर्थ्य योग जहाँ श्री श्री ठाकुर अनबद्य अवदान ए विश्व मनीष निकट में रखिदे गले खूब सुंदर भाव आरंभ कर परम पिता चरण में आपंकर सर्वविध